नमस्कार बंधुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल। आज के आमी ये छोटो छोटो शोल माछेर एक नतून रेसिपि करे देखाबो। चलुन तबे शुरू करा जाक। आमी ये शोल माछटाके भालो करे केटे धुए निएछि, तार मध्य लवण हलुद माखिए एटाके सर्षेर तेले भालो करे फ्राई करे निएछि। माथागुलोके एइभाবে केटे निएछिलाम, सेई माथागुलोके एइभाবে दिए प्रत्येकटा माथा भालो करे भेजे निएछि। भाजा हो गेले भाजा माछगुलो एक पाशे आमी रेखे দিব और किछुटा आलू आमी पिस करे निब। और एखाने एकटा आमी टमेटो निएछि, टमेटोटाके एइभाবে ग्रेट करे निएछि। टमेटोटाके ग्रेट करे एइभाবে दिते गेले चोकाटा साइडे थेके যায়, फले ताड़ाताড়ি गले যায় मशलाटा। देखुन आलू आमी दिएछिलाम तेलेर मধ্যে आलू छेड़े दिए किछुक्षण आलूटाके भेजे निएछि। तार मধ্যে এই टमेटो ग्रेट कराटा दिए नेड़े चेड़े लवण और हलुद दिए दिएछि। एबार लवण हलुद देওয়ার পরে आदा जिरा और काँचा लंका पेस्ट आमी 2-3 चामचेर मतन दिए दिलाम। जेहेतु एखाने माछेर परिमाणटा कम ओई जोन्नो मशलाटाও खुबই अल्प। एते आमी कोनो रकमेर पेঁয়াজ रसुन व्यवहार करब ना, किन्तु झोलटार स्वाद एत सुंदर हबे जे आपनार पेঁয়াজ रसुन छाड़ाई एटा खेते खूब सुंदर लागबे। एकबार जस्ट बानिये देखबेन এই রেসিপিটা। এইভাবে आलू दिए যখন কষানো হয়ে যাবে মশলাটা, এর মধ্যে আমি জল অ্যাড করে দিব। জলটা যখন আমার ফুটবে ভালো করে, তার মধ্যে আমি দিব পালং পাতা। পালং পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আমি মোটা মোটা করে কেটে নিব। আর সেই পালং পাতাটা এর মধ্যে ঝোল ফুটে যাওয়ার পরে যখন দেখব আলুটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, তখন আমি এর মধ্যে পালং পাতাগুলো দিয়ে দিব। পালং পাতা বেশি তাড়াতাড়ি দিতে গেলে ভালো লাগবে না, এটা আমি শেষের দিকে অ্যাড করব। এইভাবে পালং পাতা দিয়ে এরকম পাতলা ঝোল খেয়ে দেখবেন, খুব সুন্দর লাগে খেতে। দেখুন আমি এর মধ্যে পালংটা দিয়ে আবার কিছুক্ষণ ফুটতে দিব। যখন আমার ঝোলটা আবার ফুটে আসবে আর পাতাগুলো অনেকটা নরম হয়ে আসবে, তখন এর মধ্যে আমি এক এক করে মাছগুলো অ্যাড করব। বাস আমার ঝোল রেডি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।